petite coupure. Et voilà, on va enchaîner. Hicham, ahlan wa sahlan. C'est Zakaria, Fatim, rebonsoir. Superbe. Chali. Bonsoir, c'est Hicham. Ravi. Sarah, اليوم Sarah, prêtez quand même les trois parties. Bien, c'est bien tout ça. Alors, نتسناو ارجع معنا سي عماد. Ça me fait plaisir de vous voir. Le plaisir est partagé. Moi, ça me fait plaisir de vous lire. مرحبا. ضحكي يا سارة, ضحكي مزيان هادشي اللي تديري فيه. Fait plaisir de vous lire. Donne la petite heure avant de recevoir Ahmed. Le live coupe au bout d'une heure. C'est relou Instagram. Ouais, effectivement. Et parfois, même l'entretien est tellement passionnant qu'on oublie de prêter attention au timing. Pas un petit salut à Mehdi Rezi. Ok, avec grand plaisir. Et دوزها مزيان. واه ما شفتي والو شي عماد. عماك عماد دار le tour des radios au Maroc. ما ننساش là. Il a été inspiré par le tour du Maroc. On doit faire une émission ensemble avec grand plaisir. C'est Hicham. Marhaba. Allah, il est avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il est où mon ami Ahmed? Alors, Ahmed, il est de retour. كما قلت لكم الانيفرسير ديالو اتونسيون نديروا ليه عاوتاني باش يرجع ليه عاوتاني المورال مزيان. نديروا ليه عاوتاني سنة حلوة يا جميل باللغة بال... الله سيدي اسمع عاوتاني. هذا راه عيد ميلاد. الله يحفظك. هذا راه عيد ميلاد ديال عماد. بروفيزوار. Je sais que عندك, je pense sûrement un petit programme tranquille, un petit programme tranquille. On va te libérer dans pas longtemps. ولكن لا ولفت انا خليني ما عندي ما يدار. نكذب عليك عندي بروغرام ولا عندك يكذبوا عليك. شو داك اللي تيقول لك شوف جو تو رابيل شون ريونيون هو راه باغي يدخل الحمام. Là, qui m'a dit tout à l'heure avec les lives, j'ai reçu énormément de gens que je connaissais. Pas assez, visiblement pas assez, parce que faire des entretiens, j'ai pu connaître personnellement autre chose. ولكن تبارك الله, moi je te suivais toujours de l'espionnage, ou كنت عارفك, j'étais très soucieux de savoir où est-ce que tu allais atterrir à chaque fois, ce que tu allais faire. Donc et j'étais toujours content que دايما فرحان لك في حيت كما قلت tu savais retomber sur tes pieds. هذا هو اللي كاين. ايوا la suite. خلينا في راديو بلوس. قلت لك عام باسكو ان فيت راديو بلوس شنو داروا, كانت عندهم غادي يديروا بون كانت لا ليسونس اكادير اي مراكش, وابخي ils ont pris une licence sur Casablanca. دونك بغا يديروا اون راديو, جمعوا زعما لا سيليكسيون ديال اللعابه الواعرين المنتخب. سمعونا ريال مدريد, جابوا بدريه احرضان, جابوا فتحيه العوني, جابوا بزاف ديال لي نون اللي و لو بير لو بروبليم اللي دار سي كو ملي جابوا دوك الناس ما بغاهم. سيتي اون ديبي دو سيزون, هما تعطلوا في لو ديماراج بور انستالي لي ستوديو. دونك سيناو لي كونطرا مع الناس منهم انا. ils ont commencé à payer les salaires من الموان الاول باش الناس ما يمشيوش. بقينا اون اني وحنا كنتسناو, اون اني وحنا كنتخلصوا. مزيان هاد القضيه. لا وهي مزيانه لينا, ما مزياناش ليهم. ça leur a faussé les calculs. Ouais, c'est normal. بزاف راه سي ملي تنقول لك انا جايبين اللعابه اللي الثمن ديالهم طالع في المارشي. كي بوفي با نون بلو, ما كانش عندهم امكانيه باش يمشيو يخدموا حتى هما بلاصه اخرى في ذاك الوقت. فوالا, حيت ما كانش عندهم الفيزيبيليتي ديال امتى لو ستوديو غيوجد. كل مره تيقولوا دون 15 جوغ وبقاو شادين الناس, وبقينا ديك 15 جوغ بقات عام. ايوا بعد بدينا درنا 6 موا وهو يفرتكوا الشكل.
تقالوا الفلوس. ومن ومن فرسكو ريال مدريد. حنا نطيحوا الدوزيام ديفيزيون. داروا لكم في الميركاتو، صافي الميركاتو. حطونا للبيع سولدي مشينا بالكرو. اش جاب الله في الميركاتو ابخي؟ Après le mercato, j'ai Tchada. وي. Et d'ailleurs, le مزيان. premier rendez-vous que j'avais avec le patron de Tchada, Rachid Hiyek, كان مع الله يرحمه نور الدين كرم. Donc, داكور. كنا جلسنا في un café et en fait, Rachid كان قال لنور الدين يتصل بيا الله يرحمه. Donc, وكان اتصل بيا و sympa le truc. C'est la première fois que je découvre que sur Instagram, on peut mettre des photos. راني واعر، راني اتونسيون. سولتك البارح قلت لك اسكو كدوز باغ انستغرام قلت لي في هذا اليوم الصباح قلت لي وانا سولتك على ود هذا الشيء كيفاش كدير انا ما عرفتش. شوف، انا نقدر نعلمك، خص واحد 40 يوم ولكن سهله. مرحبا. نشوف هذا الشيء هذا لا والله زيد. ما عرفتش. بون شوف، بغيت ولا عندي، شوف، عندي حتى نهار قال لك، نهار جوستومون، نهار تخلصتي في راديو بلوس ومع جمعتي حصيصه مزيان، قال لك مشيتي خسرتي هادشي في لاس فيغاس، على ما قالوا. ما عرفناش واش هادشي بصح ولا لا. لا لا هادو لاس فيغاس سي فلوس شاده صافي، المهم. الحمد لله. ايوا. Alors, donc Radio Plus, bah, c'est Shada. Bah, j'ai commencé une nouvelle émission le soir qui s'appelle le Ken Smita, le Tonight Show. Et on a commencé à recevoir des artistes, elle fait notre nash, tous les soirs. C'était un show, c'était la première émission radio avec public. Oui. C'est-à-dire quand c'est avec du public, radio et diffusé sur le web, etc. Voilà, donc Brett Shada, en 2012 tel 2015. 2015 صافي وصلت 3 سنين لقيت راسي بعد درت لا بروميير سيزون شاده بالليل، من بعد لي دو سيزون اللي من بعد درت لو مورنينغ عماد في لا راديو في الصباح. بعد صافي حسيت بواحد لا ستاغناسيون، جاتني اون اوفر من عند ميدي 1 راديو. داكور. دونك اي موا ميدي 1 جيتي لور بوات دو برود واحد تقولوا واحد 4 ans avant ما نمشي لعندهم. دونك جو فيزي تو لابياج ديال لا راديو، l'habillage info, l'habillage ديال كلشي ديال لا راديو. D'accord. Donc j'avais une relation assez particulière, assez sympa مع حسن خيار. Donc كنا كنتفاهموا مزيان. Donc كنت كنمشي لطنجة بزاف، كان me demander conseil sur des choses artistiques, etc. Et il voulait changer un petit peu le ton des médias, enfin sur quelques tranches. Donc, nous dirons une émission. Et moi, que j'avais déposé déjà une émission avant, mais il y avait une réticence interne de Nasli Dakhel. D'accord. J'adore les gens, les Kénitma, mais il y a des gens qui vont faire des mais Brani Mitroch. Et d'ailleurs, je salue Bzef Sahabi Tma, منهم صديقنا جلال وفؤاد. لو ديو لا هذوك اللي كنمشي لطنجة بحال كنمشي لعند خوتي. الحمد لله. درافات. Tu as Saïd Qadiri, le directeur artistique. Bon, il y a beaucoup de personnes, Montasser, des gens qui m'ont bien accueilli. Maman, bzaf ديال les gens. Mais je pense que ما كيبغوش البراني يدخل هذا. Bref, donc j'ai fait une émission. On s'est mis d'accord sur une vision, le digital, une vision africaine, une émission francophone pour l'Afrique, une émission b'derija pour le Maghreb, un truc décalé. Et je faisais une émission qui s'appelait Allô le Monde. Oui. Pendant كانت كدوز من 4:30 ل 6. Exactement. 16h30. J'avais des chroniqueurs avec moi. منهم محمد دوياب، مصطفى الداودي، قمر السعداوي، عثمان لامين qui fait le morning de 2e d'Aba. Bon, j'avais une petite équipe avec moi. Et l'émission, non seulement j'ai fait la plus longue émission radio Casa FM 2006, mais sur Midi 1, j'ai fait la plus courte émission. Les deux extrêmes. J'ai fait la plus courte saison. Les يمكن يديرها شي واحد. Les deux extrêmes. في المغرب ولا في العالم. Alors j'ai commencé mon émission le 1er septembre. Et j'ai arrêté mon émission le 1er octobre.
Et donc, j'ai eu de la chance de t'écouter deux fois ou trois fois. Alors, درنا شهر مي في هذيك Hein, الوقيته هذاك لو موا لو باترون ما كانش كان في الحج hein, et في الحج ما يمكنليش يسمع الراديو hein. donc je sais pas ce qui s'est passé حيت il y avait des réticences باش انا نجي تما interne Ah, qui clique mhm, et il y avait beaucoup de علاش كيفاش قيل والقال mhm. pourquoi c'est la première émission qui va être produite en externe Externe. هذا Mhm. où les gens كلهم تما c'est des salariés etc. شنو واقع دونك السيد مشى شهر جا وما يحبسوا لي ليميسيون الوغ كو ما سمعش هو ليميسيون عيط لي لو ديريكتور دي بروغرام رشيد صلاح الدين قال لي écoute il était désolé فهمتيني il était Ah, désolé et en même temps il était content قال لي زوينة هذه. المهم tu sens Désolé, هذه toi. ذاك سي ماد راه غادي نحبسوا لبرا المهم قال لي فوالا le patron est rentré hier ou il a décidé شافك في المنام. ما عرفت صحة سلام. il a décidé il a décidé il a décidé زوين هذه il a décidé ما قدرش يقولها ما باش تخرج قلت له قولها Ah, شنو de mettre provisoirement en stand-by l'émission aïe, mais ne aïe, aïe. t'inquiète pas les salaires غادي يبقاو هما هذوك كلشي مزيان, غيتخلص مرحبا مزيان. وعلاش لا raison Hein, la vérité je sais hein. pas c'est وجا حبست عجيب تلقوا معنا كوت يقول لك شوف تقول لك هو راه شوي ديزولي وانت وانت حاسس به. ماشي مشكل سي با غراف كنضحك المهم سي با غراف Ah, المهم ايكوت تو في دوزتي شهر كوميم في ميدي ان راه ah. سي ان اكسبلوا فهمتي عاود شفتي الأصدقاء مهم. المهم مشينا طنجه بالناس اخرى وداك الشيء شفنا الناس القدام Ah, المهم قلت لي علاش قال لي غادي le patron là il m'a mais je sais قال لك pas قال je لك sais pas قال لك قال لك يوسف بناني felicidades mister en hors taxe il comprendra. l'anniversaire parce que j'ai posté que j'avais 34 ans hors taxe et Ah, voilà. malheureusement j'ai 42 ans TTC ايوا غنمشيو زيد ل 50 دابا صافي زيد مازال طنجة هذه زوينة القضية طنجة. دوك طنجه هضر معاه قال لي سميتو فوالا راه شي ديزولي وهذا قلت لي علاش قال لي راه جو سي با والله زعما هو راه كان تما وجا ما عرفتش المهم اوكي سي بون كاين نشوفوا تو فو دغوا غيبقاو ما هذوك داك الشيء راه فوزالي غير بروفيزوارمون تنعاودوا نشوفوا الكاي تشارج اكسيتيرا با دو بروبليم جلسنا مشينا في حالنا جي انونسي سا ليكيب باسكو موا جيتي اون برود ليكيب انا اللي كنخلصها وداك الشيء صافي بقينا كنتسناو بقينا اون ستاند باي اي سون اوكان رونديفو ما عارفينش اش واقع المهم ستاند باي. المهم لو شاك ديال سبتمبر تخلصنا فيه وبقينا كنتسناو صافي كيفاش صيفطوا ليا من بعد صيفطت لي لاسيستونت un mail, voilà, rendez-vous avec le patron, le président, le directeur général, pour parler du cahier de charge, nouveau cahier de charge. جلسنا voilà, c'est ما نحبسوا l'émission. علاش؟ هكا قالوا لنا الهضره كيفاش لي شيفر تيقولوا بان لودونس طاحت اوكي يلاه شهر باش بدينا الشريف زعما اين اودينس De quelle audience vous parlez? كاين اودينس اون بارل اون في موا د سبتمبر وميم لا فاك ديالي دودينس راه ما غادخلش راه كتدخل مع الصيف جويي اوت سبتمبر راه عاش غنبداو حنا نهضروا حتى parce que sur mon contrat, il y avait rupture, enfin, on peut rompre le contrat en cas où il y a l'audience, parce que je suis producteur. Bien sûr. Il a تحت l'audience, la tranche, etc. قال لي راه فوالا هذا l'audience قالوا لينا شكون اللي قال لك قالوا لينا وصافي هذا لي زيتود داروا داتا المهم لي زيتود داروا ناشط ها ناشط هذيك الساعة. فوالا ما عطاونيش اون غيزون ما فهمتش عرفتي tu es confus point d'interrogation كبير علاش ما عرفتش
incroyable. واخا ماشي مشكل اوكي شنو نديرو دابا on va juste revoir le contenu وهذا ونديرو ان اوت بيلوت باش نشوفوا واش غادي نمشيو اوكي صافي واخا با بروبليم مشينا كنتسناو امتى غيقولوا لينا ديروا البيلوت مشينا صوبنا ان بيلوت عاودت جي في لو بيلوت مشيت للاستوديو العرش كريت لو ستوديو مع ليكيب هذا درنا ستوديو جبنا الرياليزاتور جبنا محمد الكغاط بوغ رياليزي لا فيديو تخيل معايا Eh ben, رياليزاتور كبير جبنا الكغاط دار لنا رياليزاسيون جبت دي كرونيكور جبت بزاف جبت ميس حمزه الطاهري جبت كزافيي سانشيز اللي كان معاكم ah, bien sûr. ماكس شكون كان اخر جبنا بزاف ديال محمد دوياب مايا علادي اللي في تيلي ماروك Ouais, et c'était moi beaucoup de بحال les grosses têtes en fait d'RTL ouais. c'était un jeu c'est pas les grosses têtes c'était un concept à la grosse tête c'était un jeu des questions d'actualité et l'équipe qui joue Ouais. واخا صافي صيفطنا لهم صيفطنا هذا le directeur des programmes le هذا شاف l'émission قال لك il y a un problème de son il y a un problème de son قال لي عاوتاني الو je suis désolé il y a un problème de son المهم عاودنا لو سون عاودنا كل شيء وعاودنا التورناج السي مراد عاودنا non. كله والله عاودنا كل شيء دو فوا عطيناهم ليميسيون شافوها ابخي ملي شفت داكشي مع لو ديريكتور دي بروغرام ما وصل لوالو جي ابلي جي بري رونديفو مع لو باترون في ريجي 3 خليتو تا جا لكازا سولت عرفتو كيجي لكازا 2 جور في السيمانه عيطت له مشيت لعندو وريناه ليميسيون اللي صيفط قبل Bien sûr. il dit c'est pas mal ça on doit le garder pour la télé aussi on doit faire c'est bon c'est beau c'est هذا قلت ما تفرجتيش فيها ما عطاوهاش الصدق ديال لا ما وراشها لك ما وراشها لك. لا ما شافهاش ما عرفتش يلاه اكتشف معنا ليميسيون et j'avais qui avec moi producteur j'avais Franck Mathieu qui était directeur Ah, des bien programmes sûr, d'Atlantique bien sûr, bien sûr. كان معايا sur le projet et il était rédacteur en chef de l'émission Ah, d'accord. المهم bref là زعما on a mis les gros moyens ماشي ومشيت انا ويا عند الباترون ديال الميديا جلسنا قلنا سي بون on va faire on va هذا انا جو في كونسلتي غنشوف ليكيب علاش ما شافوش هادشي علاش هذا صافي من بعد سيلونس راديو تاع المخا كيجاوبني Rebelote. توحشت هذيك توحشت حتى هذاك مابقاش يجاوبك. ما بقاش يحيدوا لنا وين ما مشات شتي. كنا بغينا قلنا وصافي ماشي مشكل صافي من بعد بقيت كنصيفط دي زيميل وما تيجاوبني حد تنعيط في التليفون ما تيجاوبني حد من بعد جي انت مسيني ان كونترا انت مسيني ان كونترا جي ان كونترا 3 ans من بعد جي انفويي ان ميل شويه قاصح je l'ai envoyé directement le PDG le lendemain ما يعيطوا ليا عيطت لي لا كونطابيليتي واحد السيد ظريف بزاف سي حسن ما بقاش معاهم كنسلموا عليه عيطوا لي لا كونطابيليتي مشيت سي لا بروميير فوا كو جو راكونت دي ديتاي مراد Ouais, سبحان الله العظيم سي فري. شفتي دونك سي tu es en confiance. ارتحيت لك اخويا مرحبا مرحبا. دونك كومون ديريج مشيت عند لا كونطابيليتي قال لي مدريف هذاك السيد الله يعمرها دار قال لي ها هو لو شيك ديال الموا دوكتوبر حيت كنا تخلصنا في سبتمبر حبسنا اكتوبر انا مازال كنصيفط لهم ما كيجاوبونيش فيغ لو 5 نوفمبر عيطوا لي منين نصيفط ميل شويه قاصح لو لوندوما عيطوا لي قال لي هو لو شيك قال لي ولكن قبل ما تاخذ لو شيك هاك واحد الورقه دوكيومون tu dois le signer قريت لو دوكيومون لقيت فيه ريزيلياسيون دو كونترا شنو المشكل بيس دوديونس اش غندير جا ابلي مون افوكا اللي هو صاحبي قلت ليه قال لي صور لي الورقه صيفطها ليا صورتها صيفطها له قراها قال لي غير سينيها وخذ الشيك واجي j'ai signé j'ai pris le chèque je suis rentré ça fait 15 jours après خرجوا les audiences net sirad les audiences اللي خرجوا malheureusement pour Medi 1
la tranche كانت فيها une hausse de 36%. Oh là là. Donc, Oh درنا là là. الدوكيومون قلنا لهم نمشيو للمحكمة. لأن non seulement le contrat, vous l'avez rompu d'une manière illégale, de deux, vous avez غادي ندعيوكم pour atteinte à l'image, trois, ضيعتوا عليا la saison où l'image ديالي في le marché, انا بحال ضربت شهر ومشيت ولا كارير وداك الشيء كله عمرناه. Bien sûr. سيبنا لهم un courrier. Sachant que tu avais à charge aussi les chroniqueurs et... Non, ils étaient payés à la pige. Ah, Donc, ce ah, qui fait très bien. خلصتهم على حساب le nombre de piges اللي D'émissions, داروا, le nombre très d'émissions. bien. Donc, très bien. Donc, خلصتهم وبقى عندي مشكل انا مع الاشي. Donc, du coup, ça fait صيفطنا المحامي, بقات واحد 2 mois. بقات واحد المحامي وصيفط لهم un autre courrier de mise en demeure ديال dans 8 jours ما كان والو, on va aller au tribunal. حنا بغينا على مياب. بقات 2 jours وما يجاوبونا. المحامي ديالهم عيط. Voilà, on se met à table, etc. On se met à table. Donc, ça fait جلسنا à table, ça a pris un mois. أنا personnellement مع le service juridique ديال ريجي 3. D'accord. بقينا المهم كاين واحد القهوه تما لي سوغيت كنا كنفطروا فيها كل 2 مرات في السيمانه باش نتفاهموا. راك عرفتيها. ولفناها وهذا وسميتو من بعد صافي طحنا في ان مونطون parce qu'il y avait 3 saisons. Donc, on a négocié la moitié. Comme il y a 1 an et demi de salaire. C'est ce qui a été fait. Et après, j'ai appelé pour remercier. Merci. Parce que c'est grâce à Docuflos que je me suis reconverti dans la musique. Comme je suis sorti un clip Les îles Maurice. مشيت صورت كليب في اسبانيا, مشيت صورت كليبات في امريكان. هذا سيدي مزيان وتتفكروا دائما. كنعيط ليه قلت ليش ما عندكش شي بروجي لا سيزون الجايه نعاود رجعني. قلت ليه خدام تدخل معايا كوميسيوني في هاد لافير هادي. هادي فين؟ نولي سبيسياليست ديال الشهر. هادي فين هادي؟ هادي فين؟ هادي اون تركي في بيليك, واحد لا فيل سميتها بيليك. Très bien, très bien. Rien à voir avec le voyage d'elle après. لا rien à voir. D'accord. المهم مزيتي حسيسه ومشيتي لاس فيغاس. واش غندير با سي لا سيتي لا هادشي الحمد لله داكشي اللي كنخدموا عليه. جو بليزونت. دونك داكشي ديال ميدي زعما سي ليغال, سي بالعكس. انا زعما كنت مورا مشيت للتريبونال سي فري غنبقى واحد 2 ans 3 ans, mais je vais prendre les 3 ans plus des dommages et intérêts ديال هذا. C'est tout à fait normal. C'était à l'amiable, ils étaient conscients, il a apprécié le fait que on a partagé هذا. Mais je me disais علاش من الاول وصلنا لهذا الشيء. كون خليتوها سيزون تكمل وحبسوا الكونترا كما بغيتوا vous avez le droit. Exact. D'autant plus كما قلتي l'audience كانت مزيانه. Bien sûr. C'est-à-dire c'est un mauvais calcul dans le sens où tu pouvais arrêter l'émission si tu voulais. وتبقى تخلص بشويه عليك داك العام, une année, وتحبس الكونترا parce que واخا الكونترا de 3 ans, il avait une sortie sur chaque saison. D'accord. Donc يقدروا يخلصوا عام ولا خلصوا عام ونص وصافي. Très bien. Donc Mehdi 1 de CA, رجعتي expérience, donc expérience sur tous les points, la mec professionnel, juridique. Exactement, mais c'était une belle expérience, la vérité. Alhamdoulilah. Après Mehdi 1, il y avait un retour à Chada. Parce que Chada, on m'a proposé, après un mois, on m'a proposé de reprendre. C'était bon, le contrat d'Yeli, parce que le contrat, on a des problèmes en janvier-février. Il y a un tribunal. Après, Chada m'a proposé de reprendre le mois de mars. J'ai proposé au patron, ça sert à rien de relancer la saison, خليتها لسبتمبر. هداك الساعه كنصريني شويه الفلوس اللي كنت واخد مع الميديا. كنت بقاد. فهمتني ملي كيكون الجيب شويه عامر ما كيخوك كتحل فين غنمشي. Ça fait. Donc après, j'ai fait le retour sur Chada en 2016, la saison 2015-2016. Non, 2016, pardon, 2016-2017. Et puis, maintenant, 2017-2018, 2018-2019. Après,
2018, j'ai pris la direction des programmes et antennes de la radio à ce jour. Et en même temps, Shada Super, TV depuis 3 ans, 3 saisons d'avant. très bien. Et là, tu es bien dans ton élément. Ah, très bien. Très La bien. vérité, Zama, Ah, chauffe. C'est pas parce que Zama, je travaille avec eux, malgré ce qu'on dit sur la Smitho, c'est des braves, c'est des gens braves. فهمتي؟ mm, Tu travailles en famille. ما كتحسش براسك خدام. Tu n'as pas un rapport patron. patron-employé. Même si je suis producteur, je ne suis pas salarié de la radio, mais tu n'as Mm, pas le rapport patron, la client-fournisseur ou le chien. Là, خدام ouais, مع خوك. très bien. C'est tout. Ça, Ah. c'est C'est l'ambiance. ça, mais L'ambiance, bien sûr, bien l'ambiance compte sûr. énormément. Et ça, Comment, ça n'a pas de mm. prix, la vérité. Alors, Hamza Badr qui dit comment se diffusent les chaînes sur les satellites? Est-ce que c'est payant? Bien sûr, Voilà. bien sûr, c'est Donc, payant. Parce qu'il y a une location de la bande passante, on est que 12 soit le satellite Arabsat ou la Nightsat ou la حاجة, et ouais, ça tourne à partir de 15 000 dirhams jour. très bien. À partir. Naja Arbouh قالت لك السي عماد, est-ce que c'est possible d'écouter ma voix? Avec plaisir. Fini la voix. Naja Arbouh, elle va Ça peut-être te ça doit être soit une contacter. animatrice, soit une chanteuse. Voilà, donc elle est là, elle a Bon, ton Instagram. صيفط plaisir. لك. Voilà, donc là tu reviens Et tu as des chœurs من عند بدر قادرين ولا شكون؟ Oui, فينا هو بدر قادرين. Je ne sais فينا pas هو. si c'est lui ou ما عرفتش. Happy Father's Day, ça c'est سلول بنتيا. فينا هو دايز. Je ne sais pas. يا كاين Je بدر donne ma قادرين. petite fille. المهم إلا داز بدر سلم عليه. Parle-nous de Samir Snhaji. Zoher Samir Boujna. Snaji, c'est un ami, Rakin Fess, et c'est un animateur اللي كان جا مورا لا ماشي اللي في حفيظ مورا عزيز الشيهان الله يرحمه في كلوب دو نوي. Justement, ouais. Justement, il y avait Samir Snaji qui a pris l'animation du club de nuit. C'était tous les samedis soirs. Samir, c'était كان محيح في هذيك الوقيته سمير الصناجي. Ouais. كان فهمتي تيقول الكلمه وكيضحك كثر ما عندوش Ouais. شي هو مي سيتي كري واحد لومبيونس لو سامدي سوار. Magnifique. Ah, magnifique, magnifique. Super, Il a marqué super. le temps d'Yellow. C'est quelqu'un qui peut refaire la radio débat facilement. Très Je ne bien. sais pas pourquoi. Marhoum Aziz Chihal, tu as pu travailler avec lui? Là, pas du tout, pas du tout. Ah, C'est dommage, non. mais We love you, Ahmed. Tabarak Allah عليك. Quelle carrière. c'est les fans d'un Ouais. ami qui est Semi Bey, grand chanteur, Ouais. Rai, qui vit à Londres. Alors, Masha'Allah, ça a été très chouette cette conversation. Et oui, c'est très chouette. C'est ce que je disais, Sadra Ahmed. Alors, moi, je le connais depuis très très longtemps. Mais bon, on n'a jamais eu l'occasion de discuter. كيما شفتوا, c'est-à-dire, تفتح لنا قلبه sans problème. On lui met pas de pistolet sur la tempe. Ça vient tout seul Morad, et ça veut dire que, oui, خويا. et Dis-moi. quand est-ce que je peux t'inviter à mon émission télé? مرحبا, quand tu veux. Ouais, c'est toi qui décides. والله là, quand tu veux. إمتى, c'est quoi la fréquence? Les tournages, je pense qu'on a des tournages, pas cette semaine, la semaine, on dit des tournages mardi, mercredi, mais j'en ai d'autres pour la semaine d'après, si tu veux. مشيت avec grand plaisir. Ça, parfait, Chat. c'est signé, acté. Marhaba, مرحبا. Alors, Faïq Sara, je ne sais pas si tu connais, c'est Mrs. Météo sur 2M. C'est elle qui fait la pluie et le beau temps. j'entends le nom. Ouais. Eh ben, Faïq Sara, comme je disais en première partie, c'est elle qui m'a obligé à faire les lives Instagram. Ben, elle avait raison, et il a eu raison. Donc, et Majid Chani, qui est le frère de Youssef Chani, les deux grands Rajaouis, et qui me suivent de très près, قال لك Mourad, Sarah Faïq, elle doit être très fière parce que tu vas montrer à Ahmed comment passer les photos sur Instagram. Mais bien sûr, ça, je ne sais pas le faire. J'ai jamais su le faire. Et je l'ai vu chez toi, au fait. Et ben voilà, donc ça, l'histoire des photos, c'est Hamza Warga, c'est le fils du directeur technique du Shabab Mohamedia. C'est lui qui me suit à Ouad, qui me chapeaute. À chaque fois, il me dit, voilà, Zid Hadi, Qad Hadi, Zid Hadi. Et c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a montré de la petite astuce. Donc, ça meuble les discussions et parfois, on a des photos راني كنقلب ومازال ما لقيتش. très sympathiques, des photos très sympathiques. Bon, que même, parfois, même les invités sont surpris انا تنقول بحال دابا هذا الشينوي هذا اللي شاف هذا الشينوي غايقول واش هو عماد قطبي ما يقولش عماد قطبي ولكن راه هو عماد. En plus de la Chine, elle est d'actualité, hein, donc ce qui fait. بزاف كاع بزاف
هاد لا فوتو هاد لا Et فوتو tu as aussi Hindi Hanadi. وي C'est Hind. Hind, c'est une grande اها amie et elle nous manque aussi parce qu'elle est. Je pense que la dernière localisation d'hier, quand c'est Miami. Après, je sais pas qui il اه est. داكور واحد وليد داكور تكونفينا في ميامي يا هند. اه وي خلي راه on a eu ولا tout à l'heure confinement ديالو. on a eu un ami de la première partie justement on a eu un ami de West Palm Beach Omar Ouais. Delqaoui c'est toi qui nous a parlé Hada je pense que c'est deuxième tu n'as jamais essayé là c'est neuf avec Ah tiens, ça c'est Rubaiyat. On euh, était invité pour la Sabahiyat sortie d'une chanson. Rubaiyat. ah, Sabahiyat. ah. Mais elle présentait aussi Rubaiyat. Hein. مع Eh Ahmed ben c'est Bouffi vrai وهي. c'est Oui, vrai Samira. c'est vrai c'est vrai ça Donc on était invité pour présenter le nouveau single اللي درت مع واحد الجون ارتيست راه هو اللور مصور ريان. exactement ريان exactement مكتومي. Ah, alors deuxième ça y a jamais eu de tentative ou là Si, de si, si. Si, Hein on m'a approché pour présenter le morning. Et à un moment donné, ملي كان عبدو الصويري. très Et bien j'avais déjeuné avec Abdo, تلاقينا pour un rendez-vous, جلسنا, j'ai présenté l'émission. Et c'était question de budget à un certain moment. Après, j'ai présenté, تلاقيت, j'avais rencontré Salim. Et voilà, donc ils ont vu le budget et ils m'ont pas rappelé. ah, très bien المهم المهم ما فيهاش عيط لي قضيه الاخر قال لي داك ديال طنجة قال لك راه ما عيطوش لك دوزيام alors Hindi qui te dit je viens d'atterrir à Dubaï finally voilà. voilà et ouais, bon je pense qu'on a fait presque le tour la musique tes Ah projets oui. La musique. Ben, la musique, c'est ma passion, c'est ma vie. Et bon, la dernière chanson, je l'avais produite en 2018. Et là, je Mhm. pense que je vais essayer هادشي الكونفينمون نحاولوا نديروا شي حاجه جديده. D'accord. Ça, c'est quoi l'affiche, Ahmed? هذا c'est un single que j'ai sorti en 2016 qui s'appelle Keep Mhm, Your Love. Et هذا mhm. c'est le premier clip اللي صورت بالبودجي ديال الميديا في les îles Maurice. الله يخلف الله يحفظكم. Merci à vous. الله يخلف عليه قول لي. Alors, Zoher qui te dit relation avec Momo. Tu pouvais pas échapper. Ah, Hein? tu pouvais pas échapper à cette question. Alors la relation, c'est vrai qu'il y a une tension. Hein? ما كنهضروش مع بعضياتنا, Alors, mais on était amis avant. Mais après, ce d'accord. qui s'est passé, je sais pas. مومو كان ديك الساعه ملي كانت عندي انا اون ايكول دو دي جي في Mm. المعارف في 2000 2001 ايكول دو دي جي اي اون فورمي اوسي لي انيماتور راديو ديك الوقيته ما Mm. كانوش لي راديو ما كان والو اي il était en formation chez nous هذيك الوقيته Hein? صافي ابخي يا واحد اميتي كي سي انستالي وبقينا وابخي حنا مشينا لايت راديو Mm. من بعد كنت انا كندير المورنينغ هو كان كيدير لا كليك دو مومو بالليل. Mhm. Par la suite, il y a eu des sanctions. في الأول عقلتو إيت راديو, il y avait 3 Ouais, sanctions تابعين. Donc du coup, la direction d'It Radio voulait le canaliser. Donc قالوا خصنا نحطوه في المورنينغ qui est plus segmenté باش يكونوا لي d'accord. سبيك هذا ولا ديريكسيون تكون في الراديو باش تسمع حيت بالليل ما كان كيدير Ouais, لي بار. صافي donc du coup on m'a proposé هي فين on m'a proposé de faire le soir. مشيت درت انا le soir ودار الصباح. ومن تما bon là j'ai quitté parce qu'on m'a proposé, je voulais faire une autre émission, on m'a proposé de faire la libre antenne avec un docteur, etc. Chose Mm. que je pouvais pas faire ça. Là, Ça ne te convenait pas. Ouais. je vais pas commencer à apprendre. Bon, مع احتراماتي للناس اللي كيديروا هادشي. Ouais. Mais زعما c'est une jeune qui n'a pas eu ses règles, etc. Mais Ouais. c'est pas mon truc. Hein. C'est pas ce que je veux faire en radio. Il y a Ouais. d'autres personnes qui le feront forcément beaucoup mieux Bien, que moi. bien sûr. Et c'était ça. Donc, مشيت هذيك الساعة من بعد tu sais, il y a les interférences. تلقى شي واحد تيمشي يدي Bien يهضر sûr. هنا وكيدي يهضر هنا. Après, il y a واحد المخاسمة qui s'est installée sans que حنا نهضروا. Carrément. وي غير هذا قال هذا دار بداو شوية لي كلاش في لي زيميسيون شوية بدات هكا صافي بقات بحال هكا وخليناها بحال هكا. شوف انا moi je vous connais tous les deux je vous connais tous les deux مومو تا هو je l'ai connu قبل ما يمشي لإيت راديو ملي كان في دوزان
Exactement. كاين معاك. تا هو بحالك غزال. C'est-à-dire vous êtes deux garçons très انا شكيت في واحد. très hein المهم ماشي. Alors شوف mais je crois que تا هو راه دايز من داك le même problème je crois ديالاش ديال هاد القضيه ديال ليميسيون اريتي و جو كخوا خصني يكون sur deuxième, sur deuxième. لا ماشي سور ميديان. لا pas média, la média télé. اكزاكت Média télé, c'est c'est le même directeur des programmes. Par contre, اسمح لي انا j'ai fait 4 semaines. Lui il a fait 3. Ouais, ça va payer plus. Ouais, c'est pour ça. Moi, je vous Alors connais. Souhaib il me dit le conflit s'est installé quand j'ai invité Miso. Non, c'est bien avant Khoya Souhaib. C'est bien avant. Ouais. Alors شوف انا tu m'as invité pour venir pour l'émission. Oui. Et moi d'abord c'est-à-dire je n'ai pas parlé encore un moment. Je sais qu'il m'a بحالك تا هو il est passé par il est persévérant. سبحان الله vous avez le c'est-à-dire Non, moi je lui ai dit chauffe. non. Morad, même si Zama, il y a une tension ce métier, moi je dis chapeau bas. C'est un gars qui a commencé de rien pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Zama, bravo, bravo, parce que c'est un autodidacte, les jtehd. Et on peut dire bravo. هذاك الشيء اللي كاين وداك الشيء علاش هذا لو فيت هذا دو vous voir comme ça clasher comme ça. moi je vais prendre sur moi de ندير نسيم الحر ندير الخيط ديالي. Et Inch'Allah, je vais essayer de remettre ça à sa place parce que peut-être que vous aurez des possibilités de collaboration ou là de travail ou là de faire plein de choses. Vous êtes tous les deux talentueux, vous êtes tous les deux persévérants, vous avez traversé comme des moments difficiles, des moments de doute, des moments où, alhamdoulilah, كل واحد فيكم. Et donc, ça serait stupide et bête qu'il y ait une tension qui persiste dans le temps. Quand des petits accrochages dans la vie, c'est bien, mais ou surtout, Imad, c'est-à-dire c'est que maintenant, l'histoire de le Covid devrait nous donner à réfléchir tous. Il y a parfois des futilités dans la vie qui deviennent de gros problèmes. Alors que de la crise sanitaire, parfois on passe à côté de très belles choses. Malheureusement, on les rate pour rien du tout. Et c'est pour ça que, Inch'Allah, je vais absolument faire de mon mieux pour que vous signiez le pacte de paix. Mais c'est venu comme ça, dans la discussion. C'est هو golfeur شوية moyen أحسن منه. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est. أيمن هذا باغي صالح زعماك. ولكن عندك هند كدير لنا درت لي ميساج زوين. ميرسي بوكو والله. Alors, problemas creados, Morad y tantos. Voilà, c'est des problèmes qui sont créés comme ça. Ça ne doit pas l'être. Morad, c'est mon ami Ahmed, c'est un grand bosseur, un homme très sensible à l'art. J'adore chez lui son ambition et sa volonté et surtout son côté humain et créatif. Je suis fier de lui, toujours fort, moi. Merci, Césaire. Même les moments plus difficiles n'ont pas pu voler son sourire. Ouais, alhamdoulilah, la relation avec Mehdi. Merci beaucoup, Aïm, c'est très gentil. Mehdi Kerati. Ah, Mehdi Kerati, c'est شنو لك تيبع هذاك اللي ديال سميتو توم سوير هو اوك البري دوك جوج صحاب. Mehdi c'est il a commencé sa radio, sa première radio معايا في Casa FM. D'ailleurs, il faisait partie de l'équipe qui a fait le record du monde. Et quand il قرا وكان كيدوز واحد لا ويب راديو. Après, il est venu pour un casting où ça fait وخدينا هذيك الساعه في l'émission. ومن تما il a fait son chemin Casa FM. Après, il a fait son émission بوحدو في Casa FM. بعد مشى معايا جا عندي الإيت راديو. لا كان في الشهاده بوحدو. بعد جا عندي الإيت راديو. Il a fait avec moi le morning la deuxième saison. Et aujourd'hui, il est directeur de Énergie Maroc, la radio. Superbe. C'est
c'est super. Ben, bravo. Le monsieur Hada avec qui tu es en photo, est-ce que c'est ton idole ou Thierry. là c'est Là, ton j'aime beaucoup ce qu'il fait, hein, comme beaucoup d'animateurs. Et j'avais assisté à la préparation hein, et à la diffusion de son émission. Là, c'était sur. On avait passé واحد 2 jours تما, et pour voir comment ça se passe au niveau. Là, c'était sur Europe 1, quand il y a ah, l'émission, se mettait d'accord, les pieds dans le plat, très bien. avec beaucoup de chroniqueurs, etc. Et ça, c'était في الوقيته les médias قالوا لي خاصك تبدل le concept. Donc, مشيت Ah, l'RTR, carrément. مشيت l'Europe Ah, 1, exactement. J'ai pas, pour مشيت نبحث. voir. Ah, bien sûr. مشيت وجلست تبارك الله معاهم في عليك. la préparation, j'ai vu un petit peu les idées, etc. Et je suis revenu avec un D'autres concept idées, bien hein, mais ficelé super, à la super. française. Et ومن بعد, Ouais, ouais. قالوا لي un moment dans ta vie justement, tu voulais euh, prendre le relais faire un peu ce que faisait Bergache, Allah yarhamou. Émission tu sais, culinaire. دابا ماشي اللي قلت لي بركاج اصاحبي الله يرحمه, un grand homme des médias ou de la Ah, cuisine, ou c'est incroyable, acteur. c'est ما incroyable. فهمتي, Ah, magnifique, بحال كتقول magnifique, magnifique. بابانا ملي كنجلس Ah, الناس مي دابا ملي قلت لي, جو سي با بوركوا كون جي فيو لا فوتو جاب لي الله واحد شويه الشبه. وراه شوف راه قلت لك هي هذا ما كون je l'ai eu tout à l'heure Ouais. جاتني نيشان زعما sincèrement بحال برقاش دونك يا غين افوار émission culinaire هذا شي عيد هذا واقيلا ولا لا, parce que je faisais une émission في رمضان في la télé, اه وكان هذا هو le style vestimentaire. J'ai تري بيان créé, j'ai fait du stylisme مع راسي, زدت جلابه اه ولصقت فيها دي باتش وقلت اجي نطحن. وهنا فيك تغنيو بشرى لا. لنا Alors, Shani Majid, c'est à peu près le même profil, à part que Hanouna a plus d'audace. C'est pas question de plus d'audace, c'est question de culture et de d'environnement. pays, et d'environnement, et de médias. On a beaucoup de choses, on a beaucoup de limites. Ouais, On peut pas parler de tout. On peut exact, pas. On peut pas. exact. Juste. Alors, هاد التصويرة هذه قلتي لا مالها؟ لا, هذه ما يمكنش, هذه فان كارير التصويره الشيف. هذه راه كنظن اللي صيفطها لك هو سميتو. صاحبي جو بونس. صاحبي وصاحبك. وكنت بون كنت توكا صاحبي كنت على خير, بان لي كنت تبارك الله. لا تبارك الله عليك راه شوف شوز راك غير اللحيه اللي زايده راه ما بغيتش تيقني. لا, هو هذيك الساعه راه طاح الشعر ابخي, هنا بدا كيطيح الشعر. لا باقي مازال تبارك الله عليك مازال انت هو هذاك الله يحفظك. انسيان غارديان دو بوت ديال لي جونيور ديال الوداد. وياه واشي. À l'époque c'était classe. Alors, Ahmed, moi je te remercie pour vraiment l'entretien. C'était un super moment. Je sais que tu as un programme très très chargé. Tu as eu un live tout à l'heure juste avant celui-là pour l'histoire de Louidad. Anna, je te souhaite encore beaucoup de bonnes choses, beaucoup de réussite. Continue à faire ce que tu aimes faire. Continue à être passionné. Ne te laisse pas impressionner. Je pense pas que tu te laisses impressionner. Vas-y, continue et Allah يوفقك. هذا هو Écoute, اللي Morad, c'est ce que premièrement, ben, merci à toi de m'avoir invité. Moi, je croyais que غادي ندوزو واحد 40 minutes ولا شي حاجه, آه، لقينا راسنا presque 2 غادي heures, ما حسيتش, la vérité. exactement. Ça se voit que زعما الحمد لله. on était زعما sur la même longueur d'onde, ومازال نقدروا نبقاو حتى 3 سوايع 4 سوايع. J'ai beaucoup d'engagement, c'est vrai que ما يدار, la vérité. كذب عليك كذاب, يقول لك زعما ما عندنا والو, عندنا émission عندك عيد مع ميلاد، الخمسة. عندك شنو؟ l'anniversaire اليوم، عندك l'anniversaire لا, اليوم. سهله البارح, صافي دابا دخلنا في صافي لو ساليت. 22. دابا سي مور. لا ولكن عندك l'autre anniversaire à préparer Lequel? ديال les 21 ans de radio. Là, Les 20 tu veux dire les l'année 22 ans de radio. 22 ans de radio, Ouais, voilà. 98. Ah, c'est le 26 juin, c'est vrai, tu as raison. Tu as شفتي raison, tu as raison, شفتي. tu as raison. Subhanallah. Bah écoute, merci beaucoup Mourad, et moi مرحبا. j'ai été toujours fan
ديالو. بارك Et je الله le suis فيك خويا. toujours. ميرسي J'aime بوكو bien, بزاف. j'aime bien l'homme qui est en toi, بارك الله que ce فيك. soit de personnalité, de sagesse, بزاف ديال الحوايج. الحمد لله الحمد Et لله. on est fiers زعما d'avoir je vais pas te limiter journaliste ou animateur, mais des hommes بحالك. Merci Voilà. beaucoup Ahmed. Merci, c'est gentil à toi. Et donc, comme promis, Anna, je passerai te voir à la télé avec grand plaisir. Et comme promis, je vais tout faire pour avec le problème est prêche parce que je veux vous voir tous les deux main dans la main et vous avez tellement de choses à donner tous les deux. Donc toi et Momo, Inch'Allah, qu'on arrive à arranger la chose. Allah يحفظك. Merci à Morad. Et bon, cette semaine, là, il y a mon assistante qui est moi-même qui va t'appeler. Là, فهمتي, manque de budget. C'est mon assistante qui est moi-même. Il a بدلت صوتي راه انا فهمتي دي فوا كارت حنا اون بتيت شين فهمتي. المهم الو مراد بونجور سي لا باردون سي لاسيستونت دو مسيو قديك. ne coupez pas. المهم غادي راسك بحالها زعما راه هي وداك الشيء وداك راسك كتهضر وداك الشيء ولا مدام داك الشيء راه انا. Ça fait. Allez, Merci ciao, beaucoup. frère. Merci les amis. Ciao, ciao, Salam, bonne nuit. ciao, ciao. Oh là là. Eh ben, waouh. ضحكنا. Alors, Gaël Tisa, non, c'est moi qui ai fait. Merci, voilà, donc encore une fois, Aïssa, merci à vous. Merci, c'était vraiment un super moment avec Ahmed. Euh, tout le monde couche يضحك على هاد القضية ديال التليفون. Oui, c'était un super moment. Ahmed كما قلت لكم تعرفوا depuis un bon bout de temps. حتى منين بدا ومنين دار داك بان لي هذاك الوقت واحد الوليد جا وباغي يدير بزاف ديال لي بروجي. تنقول mais et à moi à l'époque قلت لي essaie de faire un peu de télévision parce que je sentais qu'il avait plein de choses à faire et beaucoup d'énergie. والحمد لله انتم شوف c'est-à-dire encore une fois تنقول لكم la passion, vivez votre rêve, allez jusqu'au bout et ne vous laissez surtout pas décourager. C'est comme ça que vous allez d'abord vivre votre vie, mais chez la vie de quelqu'un d'autre, et vous pouvez arriver, c'est-à-dire c'est-à-dire ce que vous avez souhaité. C'est qu'il invité demain. Alors, on a dit 3 invités déjà pour la semaine qui sont déjà ficelés. Oui, رتبتنا هاد الشهادة déjà mercredi نهار الأربعاء عندي demain عندي أسماء نيونغ judo. عرفتوا أسماء نيونغ représenté le Maroc plusieurs reprises sur les Jeux Olympiques. Mardi, Walid El-Gragui. Mercredi, Amin Boustani, qui est un jeune tennisman, un jeune coach établi à Hong Kong. Donc, هو نهار الأربعاء. احنا الأربعاء هو غيكون عنده الخميس مع 6 الصباح. Il va faire un effort incroyable. C'est un coach تا هو اللي كان داز aux États-Unis, قطر, directeur technique, كان هنا un gaucher, كان un grand joueur ici. ومشى ودابا il est directeur technique و il fait un peu tout le monde et ça va être Lamia me dit elle est top Nyang et Lamia tiens donc نهار الأربعاء il faut être au rendez-vous parce que غيكون معنا أمين بوستاني ما عرفتش واش قلت السميه ديالو أمين بوستاني وليد الكراكي نهار الثلاث. Merci, be positive. Merci, bonne année. Toi, tu as bien veillé ce soir avec nous. En tout cas, j'ai vu plein de commentaires. J'ai pas eu le temps de les lire. كلهم. Walid, un grand monsieur. Alors, Naïm Regui, Akram. باقي فايق Akram. مزيان هادشي مزيان. بغينا هشام صلاح. Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. غادي نشوفو إلا كان s'il est OK ou إلا كان موجود ما كاين حتى شي مشكل. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, vous me faites comme ça. Et même sur des petits commentaires, n'hésitez pas. Il nous manque le coach Moussa. Alors oui, effectivement, والله ما كذبتي. توحشنا الكوتش موسى. Ouais, exact. C'est coach تبارك الله عليه. Tu sais qu'avec coach Moussa, j'ai perdu 8 cm de tour de taille. Eh oui. تقريبا 6 kilos. Juste avant le confinement, ولكن راه بقيت نتريني. مريم قالت لك القروج j'ai essayé mais bon. باقي معاك كرام باقي معايا متر نوها oui merci pour les pouces بغينا اي العارف oui bonne idée مريم
Sofiane, Zohir, super moment. Oh, Mr. Alaoui. فيك انت مخزون. ايوا ما نشوفكش حتى من تدوز تدخل القسم ما عرفتكش من تدخل. Demain, Asma Nyang, oui, effectivement. Noura, Boutopsil, oui, pourquoi pas. Mitwali. Mitwali, j'ai essayé une fois, من كنت داك التكريم ديال الله يرحمه رشيد بوصيري. ولكن il n'est pas intervenu. Le seul à être intervenu هو شكون اللي كان هضر لينا وكان دار لينا واحد لو كومونتير تبتنا هادشي هذا مشى ليا لو نوم. Au revoir مريم وغا دورمير. شفيق الثاني ودي عداده تضحك السي علاوي مزيان هادشي. Voilà. Ça marque la présence, le début ou la fin du live comme à l'école. Ah, marque la présence, le début ou la fin du live comme à l'école. Très bien. والله إلا بصح. C'est vrai. والله إلا بصح صهيب. خصني دابا على ليست. Alaoui, présent. Sohaib, présent. Hamza, pourquoi pas deuxième HD. Inch'Allah. Lewal Moutawkil, on a essayé. Et il a d'autres occupations, Yamed. Bonjour, Indy Hanadi. Votre touche à l'écran restera gravée à jamais. Merci beaucoup, Indy. J'espère que tout se passe bien pour vous. شي joueur ديال الرجاء oui avec plaisir ما مكرهناش مرحبا les amis ciao merci pour votre attention et on se donne rendez-vous demain مع تسعود وربع مع أسماء Paul le dur Moussa mais sincèrement c'est le meilleur coach. Moi j'appelle le dur Moussa. Ouais, il est superbe. Oussama Benjeloun, animateur de médias. Oui, je l'ai eu au téléphone dernièrement pour autre chose, mais c'est vrai. Je pense que c'est compliqué d'inviter les joueurs du club. Ouais, match, oui, s'ils vont reprendre, ça va être un peu difficile. Oui, bien sûr. Noah, bon point. Makinj, Akram, bonne nuit tonton. Bonne soirée Majid. Pourquoi pas la RNT au Maroc? Ouais, pourquoi pas. Nasmi, c'est Alaoui. Merci à tous. Merci, c'est très sympa. Ciao, à demain, 9h15, soyez au rendez-vous. Ciao, bye bye.